শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি পুনর্গঠন সভাপতি মনোনীত হলেন উদয়শঙ্কর গোস্বামী। ঘুঙ্গুর বাইপাস পয়েন্টের শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি পুনর্গঠিত। রবিবার এনআইটি সংলগ্ন মধুবন ক্যাম্পাসে প্রবীণ সমাজকর্মী উদয়শঙ্কর গোস্বামীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সাধারণ সভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরানো কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করলে কমিটি ভঙ্গ হওয়ায় আজ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এদিন অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাধন পুরকায়স্থ, প্রদীপ বণিক, ভোলানাথ যাদব, কাঞ্চন নুনিয়া, বাবুল রায় প্রমুখ। সবার প্রথমে ঘুঙ্গুর বাইপাস চৌরঙ্গিতে শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে মূর্তি স্থাপন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয়। সবার সভাপতি তথা প্রমুখ বক্তা হিসেবে উপস্থিত সমাজসেবী উদয়শঙ্কর গোস্বামী বলেন, মঙ্গল পাণ্ডে একজন বীর শহীদ। তিনি শুধু হিন্দি ভাষীদের জন্য নিজের প্রাণের বলিদান দেননি, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য নিজের প্রাণের বলিদান দিয়েছেন। তাই সকল ধর্মের ও সকল ভাষাভাষীর লোককে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা উচিত। সবাই সর্বসম্মতিক্রমে উদয়শঙ্কর গোস্বামীকে সভাপতি, মানব সিংহকে কার্যকরী সভাপতি এবং প্রদীপ কুমার কুর্মীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেইলি বরাক। আমি বাংলায় বলছি। আজকে এই সভার গুরুত্বপূর্ণ সভার সভাপতি বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উদয়শঙ্কর গোস্বামী আমাদের প্রধান। মঞ্চে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা যারা আছেন উপস্থিত, স্বদেশপ্রেমিক বন্ধুরা, মঙ্গল পাণ্ডে একটা মূর্তি বসবে শিলচরে, এটা তো অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার। এটা অনেকদিন ধরে পত্রিকায় বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমরা দেখছি। মুম্বাই এয়ারপোর্টে আমি শিলচর আসছিলাম, আমার ভাই ভোলানাথ যাদব আর ভগ্নিপতিকে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে শিলচর আসছিল। এয়ারপোর্টে তার সঙ্গে দেখা, তখন বললাম ভোলাকে, এইরকম একজন দেশপ্রেমিকের মূর্তি বসবে, এইসব কাজে আমরাও তো যুক্ত হতে পারি। আগামীতে যদি কোনো সভা সমিতি ডাকো, তুমি আমাদেরকে ডাকবে, আমরা থাকবো। কারণ আজকাল দেশপ্রেমিকের খুব অভাব। মঙ্গল পাণ্ডের মতো লোকের যদি মূর্তি বসানো যায়, স্কুল কলেজে যে বাচ্চাটা যাবে, যে ছাত্রটা যাবে, সে যখন দেখবে, ইতিহাসটা জানবে, তখন তার মধ্যে দেশপ্রেম যাবে। মঙ্গল পাণ্ডের ইতিহাস একটা গৌরবের ইতিহাস। অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছিলেন, জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, মঙ্গল পাণ্ডে তাদের মধ্যে অন্যতম। এই ইতিহাসটা আমরা কজনে জানি? আমরা যারা একটু সামাজিক কাজকর্ম করি বা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি, আমরা মঙ্গল পাণ্ডের নাম আমরা জানি, কিন্তু স্কুল কলেজে তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস পড়ানো হয় না। ইতিহাস পড়ানো হয় না বলে আমাদের যারা উত্তরসূরি যারা আছে, তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জানে না। স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা ত্যাগ করেছিলেন, সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেটা জানে না বলেই আজকাল দেশপ্রেমটা কম। আজকাল সবাই ওই মোবাইল নিয়ে বসে আছে, মোবাইল নিয়ে চ্যাটিং করতে বসে আছে, দেশপ্রেমের কথাটা ভুলে গেছে। সুতরাং বিভিন্ন সভা সমিতিতে আমি বলে থাকি যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গলদ আছে, এই শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস বা কারিকুলামে যদি এই দেশপ্রেমের ইতিহাসটা একটা সাবজেক্ট থাকতো, তাহলে দেশের মধ্যে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগতো, মানুষে এই যে ভেদাভেদ দূর হতো, একটা সংগতি তৈরি হতো, একটা সমন্বয় তৈরি হতো। এই জিনিসটা বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলি। আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ইতিহাস আপনারা অনেকেই জানেন। দেশের জন্য সর্বস্ব তিনি ত্যাগ করেছিলেন।
सभी गुरुजनों को और आज की सभा को उपस्थित हैं। हम लोग पहले हॉल में बैठे हैं इसी हॉल में। उस हॉल में हम लोग देखा कि हम लोग नया कमेटी अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग का मंगल पांडे को मूर्ति बैठाना मुश्किल होगा। जिस आदमी ने हम लोग का साथ दिया और हम लोग को लेकर इसने कूदा, वही लास्ट में हम लोग का देखा कि उल्टा चल रहा है, सरकार का विगत भी चल रहा है, सबको जानकारी है, तो बोल के फायदा नहीं होगा। हम बीच में गुवाहाटी गए थे, उस टाइम में हमारा संविधान कमेटी सब बैठे थे। बैठने के बाद एक ढांचा तैयारी किया वो कैसे कमेटी बनाया जाए। हम कहेंगे हमारा साथी जो है हमारा बंधुवर प्रदीप कुर्मी जी को, मानव भैया को बोलेंगे कि आप लोग संविधान कमेटी बैठते कैसे आप लोग तैयार किए हैं, उसको सभा के समक्ष रखें। अगर उसमें कुछ अगर संशोधन करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे तो अगर दिन बीत जाएगा प्रस्ताव समर्थन ये सब करने से पीछा होगा। हम लोग एकजुट होकर उसको सक्सेस बनाना है। आज अमिताभ भैया नहीं आए हैं कोई कारण से, आज बलिदान दिवस है, बहुत सारा कार्यकर्ता लोग किए गए हैं। और यही हम कहूँगा कि आप लोग जो किए हैं संविधान कमेटी, उसको कमेटी के सदस्य रखें। रखने के बाद सभा से परामर्श करके उसको पारित करें और आगे काम बढ़ाएं। और काफ़ी लेट हो चुका है, 3 साल से ऊपर हो गया है। तुरंत जैसे हम लोग कार्रवाई करके हमारा सरकार से, प्रशासन से परमिशन लेके मंगल पांडे की मूर्ति कैसे बैठे, इसके ऊपर सभी को सहयोग करने के लिए एक मैं विनती करते हुए अपना वाणी की विराम देना। ठीक। और हिंदुस्तान का सभी जात का ये वो स्वाधीनता संग्राम करता है, अपने को आत्म बलिदान देता है और वो शहीद होता है, तो वो सभी का के लिए है। तो हम लोग इस यही सोच से हम लोग एक कमेटी में हिंदी भाषी भी रखे, बंगाली भाषी भी रखे, मरवाड़ी भी रखे और जो भी आए हम लोग उनको लेकर के चलना चाहते हैं। हम लोगों का पहला काम होगा पिछले चीज को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक लामसम बात कह देता हूँ कि दिलीप जी थे, इसीलिए मंगल पांडे का मूर्ति स्थापना नहीं हुआ। ये बात बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं खुल करके कहता हूँ। वो बात ऐसा है कि अब दिलीप जी को छोड़कर ही ये कमेटी को आगे मूर्ति स्थापन के लिए हम लोग संकल्प इस अंचल के सभी जनता चाहते हैं कि यहाँ मंगल पांडे का मूर्ति स्थापना हो। और इसके लिए 2021 से कमेटी भी गठन हुई है। तो मैं पहले जो पुराना कमेटी के यहाँ सदस्य हैं, जो हम लोग के नया कमेटी में भी आए हैं, उनसे मैं 2-4 बात करना चाहता हूँ। अब पुराना कमेटी का जो यहाँ गठन हुआ था, उसका सभापति कौन थे? जवाहरलाल राय। वो तो अब ये यहाँ नहीं, अभी रिजाइन दे दिए सभा में रिजाइन दिए थे। सेक्रेटरी दिलीप कुमार उनको बुलाया गया था। हाँ, पहले बुलाया गया था, हम लोग 4 आदमी गए थे।